संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। अगले 3 महीनों में देश की जीडीपी 9.6% रहेगी, विश्व बैंक का अनुमान। अगर 5 साल के लिए धरना राजनीति बंद कर दी जाए तो असम गोल्डन स्टेट हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 29 दिसंबर तक चलेगा। इन 23 दिनों में से कुल 17 कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। शीतकालीन सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल, डीएमके के सांसद टीआर बालू और अन्य ने भाग लिया। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। कांग्रेस चीन के साथ सीमा मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है। सोनारी सदर थाने में एक भयानक घटना हुई। साथियों की फायरिंग में एक और पुलिसकर्मी शहीद हो गया। फायरिंग में गोकुल बसुमतारी नाम का एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। बसुमतारी को गर्दन में 3 गोली मारी गई थी। उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस घटना से परिसर में सनसनी फैल गई। धरना 5 साल अगर असम में धरना राजनीति नहीं होगी तो असम गोल्डन स्टेट बन जाएगा। यह टिप्पणी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि धरना आंदोलन से राज्य को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने 5 साल तक इससे परहेज करने का आग्रह किया। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी। विश्व बैंक ने यह भविष्यवाणी की है। फरवरी-अप्रैल 2023 में ग्रोथ इस लेवल पर पहुंच जाएगी। पिछले कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। पिछले 3 महीने विश्व बैंक के अनुमान से थोड़े बेहतर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने एक ट्रक में आग लग गई। घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे सिलचर आइजोल राष्ट्रीय मार्ग संख्या 306 पर हुई। मिजोरम के शायरंग भूसाली पुल के पास सीमेंट से लदी एक 12 पहिया ट्रक में आग लग गई। आग लगने का सही कारण का पता नहीं चला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले टायर फटने की आवाज़ सुनी। पलक झपकते ही गाड़ी में आग लग गई। माना जा रहा है कि ट्रक का अगला पहिया फटने और सड़क पर घर्षण के कारण आग लगी होगी। दमकल की गाड़ी पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। वे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार चालक और सह चालक को बाल बाल बचा लिया गया। इस बार सिलचर डेंटल कॉलेज में रैगिंग के आरोप में 14 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की रैगिंग के बाद घुंगुर के सिलचर डेंटल कॉलेज में रैगिंग की घटना हुई। इस रैगिंग को लेकर पूरे राज्य में हंगामा मच गया। बताया जाता है कि आरोपी 14 छात्रों को पहले ही छात्रावास से निष्कासित किया जा चुका है। गौरतलब है कि गत 1 तारीख को कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र को रैगिंग की घटना भुगतना पड़ा था। तब रैगिंग पीड़ित छात्र ने सेंट्रल एंटी रैगिंग स्क्वाड कमेटी में शिकायत दर्ज कराई और सेंट्रल एंटी रैगिंग स्क्वाड ने कछार के जिलाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जांच के लिए कमेटी गठित की। 14 छात्रों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई और डेंटल कॉलेज की प्राचार्य मंजुला दास ने बताया कि 14 आरोपी छात्रों को कॉलेज छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है। आरोपी सिलचर घुंगुर डेंटल कॉलेज के 3रे और 4थे वर्ष के छात्र हैं। সেইদিনা আহি পেলাই স্কোৱাড কমিটি একচুৱেলি আমাৰ যিখন DCI গাইডলাইন্স আছে ফৰ কাৰ্বিং দ্য মেনেজ অফ ৰেগিং 2009 আৰু UGC গাইডলাইন 2009 সেইটোৰ ঘৰত এণ্টি ৰেগিং স্কোৱাডে ইনিচিয়েল প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি পেলাই সেইটো ৰেকমেণ্ড কৰে টু দ্য এণ্টি ৰেগিং কমিটি। চ' একৰ্ডিংলি আমাৰ এণ্টি ৰেগিং স্কোৱাড প্ৰম্পলি সেইটো সেইদিনাই ইনকুৱাৰী ইনিচিয়েট কৰি পেলাই ষ্টেটমেণ্টছ ভাৰ্বেল এজ ৱেল এজ ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই সিহঁতক এটা এটাকৈ মাতি পেলাই সিহঁতৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছে। তাৰপিছত যাক একিউজ কৰিছে সিহঁতৰো ষ্টেটমেণ্ট লৈছে। চ' গোটেইখিনি ভেৰিফাই ভেৰাচিটি অফ দ্য ফেক্টটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰেকমেণ্ড কৰিছে টু দ্য এণ্টি ৰেগিং কমিটি। চ' এণ্টি ৰেগিং কমিটিত
মেম্বাৰ্ছবোৰে মিটিং কনভিন কৰি পেলাই য'ত ময়ো চেয়াৰপাৰ্চন হয় চ' সেইটো চেয়াৰপাৰ্চনত মই সেইটো তেওঁলোকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিছোঁ একচেপ্ট কৰি তেওঁলোকক প্ৰিন্সিপালক এণ্টি ৰেগিং স্কোৱাড কমিটি মিটিং আৰু এণ্টি ৰেগিং কমিটিৰ যোনটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন একচেপ্ট হৈ গৈছে সেইটো প্ৰিন্সিপালক যিহেতু মই প্ৰিন্সিপাল তো মোৰ তাত আহিছে চ' 2 তাৰিখে মই সেইটো গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই মই দেখিলোঁ যে ৰেগিং কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই ৰেগিং হৈছে চ' মই মিনিমামখিনি যিখিনি পানিছমেণ্ট দিব লাগে চ' তেওঁলোকক হোষ্টেলৰ পৰা ৰাষ্টিকেট কৰিছোঁ 14জন ষ্টুডেণ্ট একিউজড পাইছোঁ লিখি দিছে আৰু তাহাঁতি ইণ্টাৰগেশ্যনত কৈছে যে আমি তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকে সেইটো ৰেগিং হোৱা নাই কিন্তু এজ পাৰ দ্য ৰুলছ সেইটো আমি ৰেগিং বুলিয়ে ধৰিম চ' সেইকাৰণে মই ইমিডিয়েটলি সেইটো উইদিন 24 আৱাৰ্ছ মই একশ্যন ল'ব লাগে এজ পাৰ দ্য গাইডলাইন চ' মই এজ পাৰ দ্য গাইডলাইনছ মই 24 আৱাৰ্ছ ভিতৰতে মই তাহাঁতক অৰ্ডাৰ উলিয়াই দি পেলাই মই তাহাঁতক হোষ্টেলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ একাডেমিক্স ইজৰ পৰা কোৱা নাই সিহঁতৰ পৰীক্ষাও আছে সেইকাৰণে তাহাঁতৰ হোষ্টেলত থাকিবলৈ দিয়া নাই হোষ্টেলৰ পৰা মই উলিয়াই দিছোঁ 14টা ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড দে আৰ নট ইন দ্য হোষ্টেল নাও सिलचर पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में आक्रोशित स्थिति, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिलचर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंगलवार सुबह छात्र संघ चुनाव हुआ। दोपहर बाद नतीजे घोषित किए गए। छात्रों के एक समूह ने शिकायत की कि जीतने वाले छात्रों ने हारने वाले छात्रों पर पथराव किया है। वहीं एक छात्र पत्थर लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पहुंची। तनावपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहां तक कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में सीआरपीएफ भी तैनात कर दी गई है। इस बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य संजीव सिन्हा ने कहा कि हालांकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो गया, लेकिन दोपहर में किसी ने पथराव किया और एक छात्र को घायल कर दिया और इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মানে ছাত্র সংসদৰ ইয়াতে আজকে এখানে ছাত্র সংসদে আমাদের এখানে নির্বাচন ছিল তো সকালবেলা নির্বাচন খুব সুন্দরভাবে হয়েছে আর দুপুর 2টা থেকে কাউন্টিং ছিল আর কাউন্টিং যখন শেষ রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে যখন ছাত্রগুলো বাইর হইতেছে তো যারা হারেছে তারা মনে একটু দুঃখ পেয়েছে তারা মনে ক্ষুভিত হয়েছে যারা জিতেছে তারা একটু বেশি উৎফুল্লিত হয়েছে এই ক্ষুভিত আর উৎফুল্লিতগুলোর মধ্যেখানে একটু হই হাল্লার মতো হয়েছে তো তারা যখন বাইর হওয়ার সময় তো এখন কেউ কইতেছে না যে মানে বলছে না যে কি হয়েছে ঘটনাটা তো গেটের বাইরের থেকে আমাদের তো রাস্তার মানে কলেজ ক্যাম্পাস গেটের লগেই সংলগ্ন হ্যাঁ গেটের বাইরের থেকে কেউ পাথর মারিছে এখন এই পাথরটা হয়তো স্টুডেন্টও মারতে পারে কিন্তু তারা যেহেতু এটা স্টুডেন্ট আছে এটারা হয়তো তারা বাইরের মানুষ কইতেছে গতিকে যেহেতু আমি এটা দেখছি না হ্যাঁ আমি দেখি নাই তো আমার পক্ষে এটা কোয়াটা খুবই অসম্ভব কিন্তু মানে বাইরের থেকে মানে ক্যাম্পাসের বাইরের থেকে পাথর মেরেছে ওই পাথর মারার সময় একজন স্টুডেন্টের মাথাতে লেগেছে তারপরে ছেলেটাকে পুলিশের সঙ্গে ওই সময় এখানে পুলিশও উপস্থিত ছিল পুলিশই তারে মেডিকেলে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে গিয়ে এখন সব কিছু আমরা ছাত্রটার তরফ থেকে কোনো ধরনের এইরকম খবর পেয়ে নাই যে ছাত্রটা খুব বেশি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে আমার মনে হয় ছাত্রটা ভালো অবস্থাতেই আছে আর যারা গেছিলো পুলিশও খবর দিয়েছে তার প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্টটা হয়ে গিয়ে তাকে ডিসপোজ করা হয়ে গেছে বলেছে এখন কথা হয়েছে কি এই যে ছাত্রগুলা বাইরে এক ছাত্র গ্রুপ রয়েছে তারা বলতেছে যে যারা ক্ষুভিত ছাত্ররা বলতেছে যারা নির্বাচনে জিতেছে তারা এই কাজ করেছে তো এই যে উত্তেজনার ফলে যারা হারেছে এই নির্বাচনে তারা বাইর হওয়ার জন্য মানে তারা বলছে যে তারা এদেরকে অ্যাটাক করবে তারা বাইর হইতে চাইতেছে না আর তার ফলে এখন পুলিশ